वज़ीर आज़म आज सरकारी दौरे पर बहरीन जाएंगे। बहरीन की आला क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। बहरीन के आला तरीन सिविल एजाज किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस से नवाजा जाएगा। इमरान खान बहरीन से 2 रोज़ा दौरे पर स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की क़यादत में अमरीकी वफ़द पहुंच गया। वफ़द का इस्तकबाल और अमरीकी सफ़ीर और दफ्तर ख़ारिजा के हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर किया। वफ़द वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें करेगा। दौरे की वजह से वज़ीर आज़म ने दौरे बहरीन के शेड्यूल में भी तब्दीली की। वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। आसिफ जरदारी की सिराज दुरानी से गुफ्तगू। कोयटा से वापसी पर बिलावल की भी साबिक सदर से मुलाकात। बोले बलोचिस्तान में सियासी खला पैदा हो गया, पीपल्स पार्टी के लिए मौका है। आसिफ जरदारी से मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। रावलपिंडी तैयार हो जाओ, भुट्टो की तीसरी नस्ल आ रही है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में ललकार, कहते हैं हमने आमिरों का मुकाबला किया, आप तो कोई चीज ही नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा सिंध में भुट्टो जिंदा, जिद्दी बच्चा हर जलसे में एम्पायर की उंगली का जिक्र कर रहा है। नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन से अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारी मुकम्मल। डॉक्टर से मुशावरत के बाद नून लीगी कायद भी अमेरिका जाने पर तैयार। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा 72 घंटों के दौरान अमेरिका रवाना हो सकते हैं। खुसूसी तैयारे के जरिए बोस्टन के अस्पताल ले जाया जाएगा। हुकूमत ने आर्मी चीफ की तौसीफ पर नाअहली का मुजाहरा किया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा सबसे ज्यादा कमाने वाले कराची को हक नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून ने कराची का अमन बहाल किया। मौजूदा हुकूमत कराची पर तवज्जो दे। इमरान खान ने ऐलान किया मगर 162 मिलियन में से 1 रुपया भी नहीं आया। दोहा के करीब बैनुल-अक़वामी फाइबर ऑप्टिक की खराबी दूर दुनिया भर के सार्फिन को इंटरनेट के इस्तेमाल में परेशानी रही। तर्जुमान PTCL ने कहा खराबी फौरी तौर पर दूर कर दी गई। मुल्क भर में सर्विसेज बहाल हो गई हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में वाली सर्दी, स्कर्दू में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। फैसलाबाद मोटरवे M4 कई मकामात से बंद। कसूर का अजायब घर, महकमा आर्कियोलॉजी पंजाब का बेमिसाल इदारा। 1999 के बाद से अवाम के लिए दाखिला या पार्किंग फीस नहीं रखी गई। कबल मसीह और मुगलिया दौर के नवादरात हैरान कर देते हैं। 5000 साल पुराने सिंध की वादी हड़प्पा के नवादरात और बर्तन महफूज। फारसी तर्जुमे के साथ हाथ से लिखा गया कुरान पाक भी मौजूद। खेमे के अंदर गांव का पूरा माहौल, तख्त, कालीन, तकिए। कोयटा में खानों के शौकीन अफराद के लिए अनोखा होटल खुल गया। गांव के माहौल में देसी घी के शनवारी दुनबा, कड़ाही और टिक्का कबाब, दुम्बे के गोश्त से तैयार खाने लोगों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्कर के रेगिस्तान के खवातीन आज ट्रक ड्राइवर से लेके सिविल इंजीनियर तक काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का वसाइल, सिंध का कोल को इस्तेमाल करके, कोयला इस्तेमाल करके हम फैसलाबाद के पावर प्लांट्स को पावर कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपका सूबा में रिसोर्सेज है और हम जानते हैं कि आपका सूबा में किसी भी सूबा के मुताबिक आपके सूबा में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आपके लिए वो रिसोर्सेज का फायदा भी निकाल सकते हैं मगर इंश्योर कर सकते हैं कि मुकामी लोगों को, बलोचिस्तान के अवाम को जो मालिक है, उन रिसोर्सेज की मालिक है, उनको वो फायदा पहुंचा है। मगर बदकिस्मती के साथ
بدقسمتی سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام سے طاقت چھینا جا رہا ہے اور سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے پاس جا رہا ہے. معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں مگر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے مفاد کے لیے چل رہا ہے. ہمارا سیاست جمہوری نہیں، عوام کی مفاد کا نہیں، سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا مفاد کا ہے. یہاں تک کہ آج ہمارا حکمرانی عوام نہیں، عوام کے نمائندے نہیں، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کر رہے ہیں. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، سلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے 18ویں ترمیم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں، صوبوں سے ان کے وسائل اور اختیارات چھینے جا رہے ہیں، عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو ہم کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. جب 2019 میں انسانی حقوق پہ حملے ہوتے ہیں تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ صحافت آزاد اور نہ ہی سیاست آزاد. میڈیا پہ جی پابندی ہے، میڈیا پہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کو گفتگو انٹرویو چل سکتا ہے، را ایجنٹ کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے، بھارت کا انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے، مگر آپ کا صدر پاکستان کا صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ ہمارا میڈیا برادران کا کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ عام عوام ہو یا سیاسی کارکن، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صحافت سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلوچستان یا سندھ سے، پختونخوا سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم وہ واحد ملک ہے جہاں اتنے سارے انسان غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کے ہوتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کا ہوتا ہے، ریاست کا نہیں. یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کی آئینی کام میں مداخلت کرے؟ یہ کون سا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ کون سا آزادی ہے؟ یہ کون سا آزادی ہے جہاں ہمیں نہ اپنے حقوق کا تحفظ ہے، نہ زندگی کا تحفظ ہے اور نہ ہی معاشی حقوق کا تحفظ ہے؟ سلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں، وفاق اپنی ناکامی اور نالائکی کا بوجھ عوام پہ ڈال رہا ہے. وہ سلیکٹڈ جس نے کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اب وہی سلیکٹڈ موجود روزگار چھین رہا ہے، غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پر چھت بھی چھین رہا ہے، ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے، نوجوانوں کو روزگار نہ دے کے ان کا معاشی قتل کر رہا ہے، بزرگوں کا پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارے بزرگوں کا معاشی قتل کر رہا ہے، کسانوں سے سبسڈیز چھین کے ہمارے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے، مہنگائی کی سونامی کی وجہ سے مزدور کے سے لے کے سفید پوش طبقے تک اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں.
टैक्सेस का तूफान में इन्होंने हमारे छोटे ताजिर और दुकानदार को धकेल दिए हैं। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। मुईशत अवाम की मर्जी से नहीं चल रही है।